Hello mga guys, magpagulay na po ta guys. Gulay-gulay, kinahanglan kada semana na agad tay gulay nga makaon guys. Mao ni atong mga sangkap, ricados, bombay, ahos. Simple kay ning pagkaon guys, sari-saring gulay nga naay hotdog. Dayon atong hagpatan ang hotdog no. Kuhaan nato ni silupin guys para dili nato maapil og luto. Dili nato ni malunod. Ara guys kuhaan na nato mga silupin, dayon hiwa ta sa atong pinakasubak. Ang pinakasubak guys mao ning chicken breast, lunlon unod, wa gyud ni sagol buko guys. Dayon lunod ta sa atong lamas sa mantika, gisahon nato. Pag human lunod ta sa atong mga subak, hotdog og ang manok. Okay lang guys, hangtod nga golden brown na siya. Dara guys, golden brown na. Lunod na sa atong seasoning. Dayon toyo. Wala na magic sarap og bitchin. Bites na ang seasoning guys. Dayon lunod na sa atong sari-sari nga gulay. Presko kayong gulaya guys. Makita man siya itsura guys. Dayon, hapit na maluto guys. Okay lang hantod nga mupantay ang kaluto.